Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera everyone. So how are you guys? Hope you guys stay safe and everything went well. Okay, so happy holiday. So today I'm uploading chapter 5, Dimension of Marketing Strategy. So if you see the slide, it's chapter 12, Dimension of Marketing Strategy, same topic. So actually the chapter is shuffling. I shuffle the chapter because this chapter is supposed to be teach in the early of the semester, but then due to for if I follow the textbook, it is chapter 12. But then I change the topic to early, which is chapter 5, because this chapter is included in your midterm and also crucial part in your assignment. Okay, this part will bring a large amount of marks in your assignment. So hope you guys understand what I'm trying to teach you guys. So if you have any inquiries or macam ada benda tak faham, you guys can screenshot this slide and then you guys can PM me atau put in groups. Okay, your group, our group class, and then I will explain more to you guys. Okay, so if you guys want to just type it, you can type in Moodle. I built some. I not built some. I built a forum there, so you can put something in there if you want to ask something. Okay, I will explain again to you. Okay, all right. So let's go for chapter 12, Dimension of Marketing Strategy. All right. So if you can see the next slide. Okay, the marketing mix. Okay, keys to developing effective marketing strategy. Okay, there are 3 keys. First is maintain right marketing mix. Satisfy target market, long-term customer relationship. Successful companies have at least one dimension of value that surpass all others. Okay, so what it means is, okay, there are 4 types of marketing mix, which are product, price, promotion, also place. Okay, I will explain to you guys later. And then other than that, the effective marketing strategy is to satisfy target market, which is to satisfy your customer, and also to build long-term customer relationship. Okay, so why you want to build long-term customer relationship? Okay, so macam gini bila you sold your product to a customer, okay, so you harapkan hubungan you dengan dia stay lama. Sebab apa? Sebab you nak suruh dia repeat order atau repeat beli barang yang you jual pada dia. Sebab itu kita nak maintainkan long term customer relationship supaya dia keep repeating buying your product. Okay, so kat sini dia beritahu successful companies have at least one dimension of value that surpass all others. So maksudnya akan ada syarikat-syarikat yang berjaya ni akan ada satu part yang dia orang kata leading, atau part yang orang kata customer akan really appreciate atau really looking forward to the company. Contohnya macam kedai RM2. Okay, so barang dia tak berkualiti sangat, barang dia biasa-biasa je. So dia punya kuantiti yang dijual also kadang limited, kadang kita nak beli tu tak ada. Okay, lepas tu kedai RM2 ni tak semua tempat ada. Contoh macam Eco Shop kan. Tapi kenapa customer sangat suka kedai tu? Sebab price. Okay, so maksudnya price dimension tu dah surpass all others dimension. Okay, itulah contoh kenapa company kena build effective marketing strategy. Okay, so kita tengok pada next slide. Okay, product. So dia adalah first dimension. What is product? A good service or idea that has tangible and intangible attribute that provide satisfaction and benefit to customer or consumer. Okay, so product adalah any goods atau any services. Kita akan categorize dia bawah produk. Okay, atau idea juga, di mana benda ni adalah sellable, kita boleh jual, sama ada dalam bentuk intangible atau tangible, yang akan provide satisfaction, yang akan puaskan hati customer, dan juga benefit to customer. Maksudnya bagi something to customer. Sebab itu customer nak benda tu dan kita producekan benda tu. Itu adalah produk. Okay, so seterusnya, developing new product. This is the process of developing new product. Okay, so yang pertama adalah idea development. So you buat brainstorming, you plan, you discuss with your teammates. So you akan develop idea apa yang you nak sell. Contoh macam group assignment you lah. So you duduk dalam group, you discuss apa plan you, apa yang you nak create, apa yang you nak cipta. Okay, so then seterusnya new idea screening. So apabila semua orang ada idea, so new idea screening maksudnya
you akan tulis di satu tempat. Contoh macam you tulis dekat board, atau you tulis dekat maybe dekat dalam macam satu media, okay, atau medium. You akan senaraikan idea semua orang. So lepas tu you akan buat screen, you akan tapis satu persatu, which is kalau kita ambil idea orang ni, apa pro and cons dia. Kalau kita ambil idea orang ni, apa pro and cons dia. So you akan tengok mana yang dia punya positive impact dia lagi tinggi. So tu you akan dahulukan. Okay, itu adalah new idea screening. Seterusnya masuk pada business analysis. So business analysis maksudnya you analyse business you. Adakah business you ni orang kata ada potensi atau orang kata mampu nak produce that product. Okay, so if you macam ni, you discuss nak buat produk apa, tapi company you tak mampu nak produce that product, so masalah lah. Okay, so sebab itu you kena buat business analysis, sama ada company you ni ada orang kata potential, atau orang kata ada kemampuan, atau orang kata boleh buat produk tu ke tidak. Okay, seterusnya kalau boleh kita akan masuk pada product development. Okay, kalau tengok pada product development, sebab itu you akan try build your product. Sebab itu Simon ni pun saya beritahu kan, cuba develop your product, cuba hasilkan you punya produk jadi atau tidak. Tu ialah product development. Seterusnya masuk pada test marketing. Okay, bila you dah buat, dah siap, dah jadi, so you akan buat test marketing. You test pada potential customer, atau mungkin kalau dalam syarikat besar, dia test marketing, dia akan panggil beberapa orang wakil dalam syarikat, test the product. So adakah produk tu memang kena, atau macam orang kata sesuai, atau produk tu sellable, atau produk tu proper untuk dijual pada customer atau tidak. Dan bila okay, test marketing tu lepas, orang yang test produk tu pun okay, so you akan buat commercialization. So you akan commercializekan that product. You akan produce dengan mass amount untuk you jual dan dapatkan duit. Okay, alright, so next masuk kepada classification of product. Kita ada dua. Okay, kita ada consumer product, kita ada business product. So, bawah consumer product ada beberapa pembahagiannya. Okay, so kita tengok salah satu. Yang pertama adalah convenience product. Okay, produk runcit kita panggil. Purchase without doing research into price. Widely available, often for immediate consumption. For example, a gallon of milk. So, senangnya macam ni dia punya, orang kata summarize adalah, convenience product ni adalah produk yang customer kerap beli, ada di mana-mana, dan customer biasanya beli tanpa orang kata berfikir, atau tanpa buat research berapa harga apa semua, tidak. Customer biasa pergi kedai, jumpa, beli terus. Okay, contoh paling senang kat sini bagi tu susu lah. Kalau kita dekat Malaysia mungkin kita kurang susu, tapi mungkin kita boleh bagi contoh macam telur. Di mana you kalau pergi kedai runcit nak beli telur, beli je 10 biji. You tak buat pembandingan, telur kat sini mahal berapa ringgit, terus sini mahal berapa ringgit. Tidak, kita tak buat pembandingan. Okay, yang biasa, kebiasaannya macam itulah. So then selain telur, macam kalau you pergi kedai makan, biasalah teh ais ke, Milo ais ke, kopi ais ke, di mana you order terus, you tak tengok harga. Tu menjadi kebiasaan, sebab tu adalah convenient product. Okay, tetapi kalau misalnya benda-benda yang bukan convenient, kita akan tengok selepas ini. Okay, apa contoh yang bukan convenient product. Okay, so kita akan tengok next slide. Okay, kita ada shopping product. Ini adalah second stage. Okay, tadi adalah convenient product, ini adalah shopping product. Consumer has compared competitors' prices and has shopped around done. Price, features, quality, style, service and image all influence the decision to buy. For example, clothing and furniture. So, kalau shopping product adalah produk yang customer memang akan buat perbandingan harga. Perbandingan harga produk daripada satu kedai kepada kedai yang lain, di mana customer akan tengok mana yang bagi offer lagi bagus, mana yang bagi harga lagi bagus, dan juga mana yang dapat, contoh macam dapat, kita panggil macam bagi value lebih lah. Okay, so biasa akan berlaku dekat shopping mall. Okay, dan juga macam uptown, di mana you akan, sebelum you beli satu produk tu, you akan buat perbandingan harga. So kedai mana offer lebih bagus untuk you. Okay, so harga, feature, quality, style, service and image all influence decision to buy. So ni adalah kriteria-kriteria yang biasanya customer akan bandingkan atau bezakan. Okay, contoh macam pakaian, perabot, even macam kasut. Okay, so itu adalah contoh shopping product. So seterusnya masuk kepada specialty product. Okay, specialty product kat sini kalau kita tengok, require the greatest level of research and shopping effort. Okay, memang memerlukan orang kata level of research yang sangat tinggi. Not willing to accept substitute. Kadang customer tak nak cari barang pengganti, customer sanggup cari kat mana produk tu ada. Okay, consumers know exactly what they want and go out of their way to find it. Okay, customer memang akan cari produk tu. Customer sanggup travel jauh, sanggup pergi ke mana-mana untuk cari produk tu. Tu adalah specialty product. Produk memang special. Okay, price are not the stronger consideration. So customer biasanya kalau masuk bawah specialty product ni, harga tu belakang kira.
Yang penting dia dapat produk tu. For example, designer clothing, art dan juga antiques. Okay, contoh barang yang dia nak tu barang yang memang barangan design. Okay, baiklah, seterusnya kita akan masuk pada specialty products. Okay, specialty products require the greatest level of research and shopping effort. Not willing to accept substitutes. Consumers know exactly what they want and go out of their way to find it. So maksud kat sini beritahu specialty product ni adalah di mana produk yang customer memang cari kat mana ada produk tu. Customer tak nak barang pengganti dan customer tahu apa yang dia nak. Dan memang spesifik, hanya barang tu je dia nak. Lepas tu kalau kita tengok situ, price is not strongest consideration. Maksudnya harga tidak memainkan peranan. Okay, maksudnya customer memang nak produk tu, harga belakang kira. For example, designer clothing, art dan juga antiques. Di mana contoh kalau kita ambil baju-baju atau orang kata t-shirt atau bukan t-shirt lah, baju yang memang didesign khas untuk that someone. Okay, mungkin daripada artis terkenal ke apa, dan baju tu hanya ada satu unit je. So customer memang nak baju tu, atau mungkin baju inspired by someone ke apa, atau mungkin kasut inspired by someone. So kasut tu mungkin ada 10 unit je. So customer memang nak kasut tu dan customer sanggup cari di mana je kasut tu berada. Even second pun sanggup beli juga asalkan dapat that product. So tu adalah specialty product. Okay, di mana you tak nak barang pengganti, you nak barang tu je, tak kisahlah mahal macam mana sekalipun. Okay, alright then, seterusnya. Okay, baiklah, seterusnya kita akan masuk pada business product. Okay, so business product is used directly or indirectly in the process or manufacturing process of a business. Okay, so for example, raw material, major equipment, accessory equipment, component parts, process material, industry services. So maksudnya bagi kita kat sini, business product adalah produk yang customer beli sama ada nak digunakan atau nak dijual semula. Okay, itu adalah business product. So kalau tengok ayat kat sini, use directly or indirectly in the operation or manufacturing process of a business. Okay, digunakan terus atau digunakan secara tidak terus. Okay, untuk sesuatu operation dan juga manufacturing process dalam company. Contoh macam raw material. Raw material biasanya kalau misalnya customer beli, raw material biasanya nak diproses semula, betul? Okay, so biasanya raw material ni akan digunakan sebagai orang kata bahan asas lah nak producekan barang untuk syarikat. Okay, so then seterusnya major equipment. Major equipment adalah biasanya kalau company beli tu bukannya maksudnya company siapa tengok, tak ada siapa tengok. Okay, major equipment tu maksudnya digunakan untuk hasilkan atau process something for the company. Itu adalah major equipment. Tapi kalau accessory equipment ni biasanya yang small part lah yang akan melengkapkan that major equipment. Okay, so komponen part tu adalah bahan-bahan yang kita beli untuk kita lengkapkan, di mana kita tak proses benda tu tapi kita terus assemble. Okay, maksudnya macam komponen lah. Contohnya macam saya bagi tahu macam, okay, contoh macam ni. Okay, so ini syarikat yang buat ni adalah saya tak tahu pula nama dia. Nama dia kat kotak, saya dah buat kotak dia. Okay, so syarikat ni dia akan produce major of the bahan, tapi part-part lain, part komponen kecil tu dia akan beli untuk dia assemble. Contohnya macam this sticker, ni adalah benda-benda kecil lah ni. So then lain mungkin biar macam sikit sangat lah, macam stiker lah. So stiker tu bagi kata komponen part di mana bahan-bahan kecil yang memang dia beli, dia terus assemble, lekatkan je, dia tak proses apa-apa. Okay, seterusnya adalah proses material. Material memang dah diproses. So ada setengah syarikat dia cuma gabungkan je tapi dia tak buat benda tu. Okay, contohnya macam saya bagi tahu sebelum ni, AirAsia dia tidak buat kapal terbang. Okay, dia beli proses material, maksudnya bahan-bahan dah siap. So dia tinggal jadikan je benda tu sampai jadi. Maksudnya dia gabungkan dan dia akan maksudnya completekan benda tu lah. Okay, contoh macam kalau AirAsia dia beli kapal terbang tu memang sebiji kosong. So dia tampal stiker AirAsia. So dia taruh dalam tu dia punya leather, dia punya apa semua. So jadikan satu kapal terbang yang ikut jenama AirAsia. Okay, lain proses material contoh paling senang macam kedai makan lah. Di mana kedai makan dia beli barang mentah, dia beli rencah, dia beli apa semua tu adalah proses material. Okay, yang rencah-rencah tadi lah, barang mentah tu masuk barang material. So macam sesedap rasa, cukup rasa tu apa semua, kedai makan tu tak proses, dia tak buat benda tu. So dia beli je that process material yang dah siap dia proses. Dan seterusnya adalah services ni, kalau misalnya macam syarikat-syarikat besar atau macam kilang-kilang ni, services untuk mesin-mesin dia. Okay, services barangan-barangan dia. So benda ni semua adalah barangan-barangan yang memang syarikat besar dapatkan lah, memang dia guna dan dia pakai dan juga dia bayar untuk dapatkan that services. Okay, so itu adalah business product. Okay, so then seterusnya.
Okay, masuk pada product line, product mix. Okay, so ini antara yang saya suka tanya lah dalam exam. Okay, so product line, group of closely related product that are treated as a unit because of a similar marketing strategy, production or end use. Dan kita ada product mix, all of the product offered by the company. So saya kasih contoh paling senang. Kita ambil contoh paling senang, Maggi. Okay, so Maggi punya instant noodle tu termasuk bawah product line. Okay, contohnya instant noodle kita ada flavor apa dia? Kari, sup, asam laksa, tom yum. Lepas tu ada yang goreng. So tu semua termasuk bawah kumpulan mi segera. Itu adalah product line. Tetapi kalau product mix adalah semua produk yang di offer bawah jenama Maggi. Contoh macam secukup rasa, sos, lagi apa ada bawah Maggi ya. Tu lah mi segera. Lepas tu ada juga jual, sekarang ada jual Maggi punya roti. So tu semua bawah product mix, di mana semua produk yang di offer daripada syarikat Maggi tersebut. Okay, tu adalah product line dan juga product mix. Seterusnya, ini adalah product life cycle. Okay, product life cycle adalah kitaran hidup produk. So ini adalah memang cycle hidup mana-mana produk. Okay, di mana contoh produk yang saya ambil satu contoh. Okay, inilah contoh paling senang. Air mineral semula jadi suka hati. Okay, so masa part introduction, masa baru nak pengenalan produk ni, kalau tengok graf tu makin lama makin naik kan. So masa tu adalah dia punya pengenalan proses, di mana customer baru nak tahu tentang produk ni. So demand masa tu masih rendah lagi. Lepas tu masa tu juga produk ni banyak orang kata dijual dekat pasaran. Maksudnya macam ada di banyak tempat lah. Okay, sebab orang nak perkenalkan produk ni. Lepas tu masuk pada growth. Growth tu maksudnya membesar lah. So masa masuk part growth tu, masa tu jualan sangat banyak. Di mana-mana kedai ada banyak sangat unit of this product. Lepas tu permintaan makin lama makin meningkat. Lepas tu masa juga sales makin banyak, untung makin tinggi. Masa pada part mature, part mature ni maksudnya masa ni dah matang. Okay, dah matang maksudnya produk ni kita nak ada di mana-mana, tapi dia tidak menjadi demand utama. Okay, di mana kalau orang nak, produk ni ada. Orang tak nak, produk dia ada juga. Tu adalah mature lah. Di mana dia stable. Okay, profit pun masa ni agak tak setinggi masa growth lah. Dia dah start turun sikit. Sebab apa start? Masa mature ni lah awak punya pesaing-pesaing timbul dalam pasaran. Okay, so seterusnya masuk pada decline. Decline ni adalah penurunan, di mana masa tu produk ni tak menjadi demand. So dia punya production makin lama makin kurang. Sebab apa? Sebab produk dalam pasaran banyak lagi. Jadi dia punya process of production process tu rendah. So tak banyak diproses sebab permintaan dah tak tinggi. So masa ni profit dah jatuh. So this product punya production also akan declining. Okay, tu akan masuk declining process. So macam mana dia nak patah balik kepada introduction? So dia buatlah renovation atau dia buat innovation terhadap this product. Mungkin dia tukar bentuk botol, mungkin dia tukar, dia tambah lagi produk line lain. Okay, so I suka hati ni, suka hati dia tukar flavor lain. So dia akan masuk pada introduction balik dan dia akan gerak balik. Itu adalah production life cycle. Economic cycle memang macam itu. Okay, so then seterusnya, identifying product. So how customer can identify the product? So yang first adalah through branding. Okay, the process of identifying product, okay, melalui nama, term, simbol dan juga design. So itu adalah normal lah, di mana awak boleh banding-bandingkan ikut brand. Okay, saya pause kejap. Okay, so next kita akan tengok pada identifying product. So how does customer identify product? Okay, macam dia clarify atau dia buat product differentiation. Dia macam dia orang ni lah, orang kata identify produk yang ada dalam pasaran. Okay, so ada beberapa proses nak identify produk, which is yang pertama paling mudah lah name lah. Okay, name, term, symbol and design. So ni adalah 4 classification atau 4 proses atau 4 cara macam kita nak identify produk. Paling senang kita akan tengok name lah, nama produk. Lepas tu term, lepas tu symbol, lepas tu design. Okay, so banyaklah keliling kita boleh tengok. Kadang-kadang tak perlu tulis nama, just kita nampak symbol atau kita nampak dia punya design, kita tahu oh tu design ni, oh tu symbol untuk ni, kita dah tahu. Okay, so seterusnya trademark. Trademark adalah a brand registered with US patent. Okay, kalau sekarang bukan US lah, sekarang seluruh dunia, setiap negara ada patent and trademark office. Okay, protected from use by any other firm. So maksudnya kalau kita dah registered kita punya trademark atau kita punya design atau logo apa semua, so kalau kita dah registered betul bawah pejabat yang mengisytiharkan kita punya patent dan trademark, so orang lain tak boleh tiru. Kalau tiru kita boleh kenakan saman. Okay, alright then, seterusnya
Brand kategori. Okay, apakah kategori-kategori yang ada di bawah? Brand. Kita ada manufacturer brand, kita ada private brand dan juga generic product. Okay, so manufacturer brand, kalau tengok dekat situ, initiated and owned by the manufacturer to identify product from production to point of purchase. So maksud kalau tengok ayat kat sini, kita tengok satu-satu. Initiated and owned by the manufacturer, maksudnya produk tersebut, brand tu daripada kilang yang proses tu lah. Lepas tu produk tu daripada production sampai dekat point yang customer nak beli, orang pakai nama syarikat tu sendiri. Contohnya macam kalau saya ambil paling senang, macam syarikat yang produce okay, ni antara yang saya tahu macam Lee. Okay, Lee yang buat jeans tu. Okay, so syarikat tu memang produce luar jeans, so dikeluarkan daripada kilang, namanya Lee. So sampai dekat customer pun namanya Lee, tidak ditukar-tukar. Okay, memang pakai nama kilang. Dan banyaklah produk-produk yang daripada kilang sampai dekat kedai masih pakai nama yang sama. Seterusnya kalau private distributor brand pula, cost less than manufacturer brand, owned and controlled by wholesaler or retailer. So maksud kat sini dia bagi tahu private distributor brand tu maksudnya retailer dan wholesaler gunakan nama mereka untuk jual barangan tersebut. Contoh paling mudah, bila awak pergi ke Tunas Manja, pernah nampak produk jenama Tunas Manja? Atau event lain, Watson. Pernah nampak jenama Watson? Okay, so Watson punya produk yang ada jenama Watson tu, bukan Watson yang produce benda tu. Okay, tapi kilang keluarkan tanpa nama dan Watson cap nama dia. Okay, sama jugalah macam Tunas Manja punya produk. Contoh macam saya pernah beli Quaker Oat, tapi jenama bukan Quaker Oat, jenama Tunas Manja Oat. Okay, so Oat tu dikeluarkan tanpa brand, tanpa nama, tapi Tunas Manja beli produk tersebut dan Tunas Manja repackagingkan pakai nama Tunas Manja. Okay, so kat situ dia kata cost less than manufacturer brand. Okay, so seterusnya masuk pada generic product. Okay, kalau generic product ni, no brand name often come in simple packages and carry their generic name. So generic product ni maksudnya produk-produk yang tidak ada jenama brand, tetapi kita longgokkan dia bawah satu nama yang general. Okay, contohnya kalau orang jual baju-baju bundle, so baju-baju tu ada jenama sendiri, tapi kita generalizekan dia, kita panggil dia baju bundle atau baju reject. Okay, macam baju reject, di mana baju reject tu patutnya ada jenama dia sendiri kan. Biasa ada cap sini, tapi kita akan taruh sebagai baju reject. Okay, so seterusnya masuk kepada packaging. Okay, apa itu packaging? External container that hold and describe the product. Maksudnya packaging adalah container yang memegang satu barang dan juga describe apakah barangan yang ada di dalamnya. So apa function of packaging ni? Yang pertama adalah protection, bagi protection kepada barangan yang ada di dalam. So economy, convenience dan juga promotion. So economy ni maksudnya bila kita packagingkan satu barang tu, maksudnya dia mudah nak disusun dan mudah untuk dikira. Okay, saya kasih contoh. Okay, ni. Okay, so barang di dalam ni adalah mark. Okay, so mark ni kalau nak susun dalam kotak atau nak susun dekat dalam kontainer atau nak susun kat rak, susah. Sebab apa? Sebab bentuk dia kan. So apabila dia disusun dalam kotak, so dia mudah nak dikira, mudah nak disusun, mudah nak diatur. Okay, so maksud tu lah economical. Seterusnya convenient, maksud convenient memudahkan. Okay, kita nak angkat ke apa semua mudah. Dan juga promotion. Promotion ni kalau kita nak buat promosi, di mana di kotak tu dia punya design, dia punya label, dia punya corak. Okay, mudah nak ditaruh dekat luar kotak tu. Okay, so, dan juga biasanya kalau dalam kotak ni kita tampal orang kata design cantik apa semua, sebenarnya dalam tu macam tidak macam ni biasanya kotak ni dia nampak lebih menarik daripada apa yang dekat dalam sebenarnya. Sebab apa? Sebab nak tarik perhatian customer sebenarnya. Okay, so dalam keadaan lebih simpler, tapi kotak tu nampak lebih heavy. Okay, so dan seterusnya masuk kepada labeling. Okay, label ada patut pada packaging. Maksudnya dekat packaging mesti ada labeling. Apa itu labeling? The presentation of important information on the package, often by law. Okay, ingredient or content, nutrition fact, care instruction, suggestion or use, manufacturer address, website, bla bla bla. Okay, so label ni adalah apa sahaja info tentang produk tersebut mestilah diletakkan dekat label lah, dan label tu terletak dekat package barangan. Contoh lain saya bagi tahu macam okay, ni adalah paket pembungkusan tisu basah. Okay, so apa yang ada dekat atas label ni kalau awak tengok macam-macam ada kan. So kita ada barcode, kita ada keluaran, maksudnya dia ada JV dengan Petronas, lepas tu dia halal, lepas tu ingredient dalam dia, instruction to use, manufactured by who, lepas tu apa lagi iklan-iklan yang ada, produk ni adalah non-alcohol lah apa semua, lepas tu yang penting ada nama dan logo. Okay, itu termasuk bawah labeling. So labeling adalah lebih kepada info untuk diberitahu kepada customer. Okay,
Seterusnya masuk pada product quality. Product quality bermaksud the degree to which a good or service or idea meets the demand and requirement of customer. So, macam kita nak labelkan satu produk tu berkualiti ke tak, bila semua orang kata keperluan dan juga kehendak yang orang kata request oleh customer tu dapat orang kata zahirkan atau dapat diletakkan dalam satu orang kata ciri-ciri produk. So, maksud produk tu meet the quality or the standards that demanded by customer. Okay, so itu kita label sebagai quality of product. Seterusnya, alright, so P seterusnya adalah pricing strategy. Okay, the 4 common pricing objective adalah maximize profit and sales. Sebab itu kita letakkan harga, sebab kita nak maximize the profit. And then after that is to boost market share. Okay, when people buy your product means they melabur atau dia invest in your product. So kita boleh increasekan market share sebab harga lah. Okay, so then seterusnya maintain the status quo, maksud standardization of the product dan juga survivability. So kalau kita letak price, harga pada satu barangan, so ikut logiknya, kita jual barang bukan kita letak pada harga cost, tapi kita letak cost plus markup, betul? So markup tu adalah keuntungan. Keuntungan tu lah yang kita gunakan untuk rolling modal, untuk besarkan syarikat apa semua. So itu adalah satu strategi untuk kita survive dalam pasaran. Okay, bila orang boleh accept harga kita, so orang beli barang ikut harga yang kita dah set, so maksudnya kita boleh survive lah dalam pasaran. Okay, so dan seterusnya, okay, specific pricing strategies. Apakah pricing strategies yang ada? So ini awak boleh letak dalam awak punya assignment. Okay, awak nak pakai strategi yang mana satu. Kalau awak nak pakai semua boleh, kalau nak pakai satu atau dua pun boleh. Okay, so yang pertama adalah new product pricing. New product pricing ada dua, price skimming dan juga price penetration. Okay, so price skimming maksudnya awak letakkan produk awak di satu standard atau di satu harga yang tinggi dulu. Lepas tu makin lama awak turunkan harga. Okay, so contohnya macam telefon lah. Telefon masa first introduce dalam pasaran, harga dia tinggi. Lepas tu after sekian lama harga dia turun sikit. Itu lah price skimming. Seterusnya masuk pada price penetration. Price penetration ni maksudnya harga barangan yang memang fix, tidak berubah, dan dia akan cuba macam-macam cara supaya harga tersebut stick dan tidak akan berubah. Okay, dan biasanya price penetration ni dia termasuk dalam macam harga rumah, macam harga barang-barang branded, di mana barang tersebut dia pakai penetration pricing, yang mana harga tak akan mudah-mudah jatuh, Okay, naik adalah. So itu adalah penetration pricing. Okay, so seterusnya masuk pada psychological pricing. Pricing yang menggunakan cara psikologi. Even and odd, symbolic, juga prestige pricing. So even and odd tu maksudnya macam gini bila musim sale, hujung tahun, tak pun cuti sekolah, kadang-kadang kita tengok pasaraya ni, strategi adalah meletakkan figure 99 dekat belakang. Contohnya RM8.99, RM7.99, RM2.99. Itu adalah psychological pricing. Kita tengok, RM0.99 lagi murah daripada yang ada standard kat kedai tu. So saya psychological pricing sebenarnya. Lain odd number. Odd number contohnya macam The Kite, kedai RM2. So RM2 dia taruh tax jadi RM2.12, betul? So sebenarnya kalau misalnya macam standard orang fikir sebenarnya, so orang akan tambah harga pakai harga genap, contoh macam RM2 10 sen, RM2 20 sen, RM2 13 sen. So bila kita tengok kedai RM2, dia pakai harga RM2 12 sen. So macam ni murah ni sebab RM2 12 sen, tak sampai pun RM2 20 sen. Macam itulah. Okay, so even and odd. Seterusnya masuk pada symbolic and prestige pricing. Okay, sebelum saya terlupa saya takut saya terbalik tadi. Even tu adalah kalau nombornya genap. Odd tu kalau nombor ganjil, pakai nombor 0.99. Okay, so dan seterusnya symbolic and prestige pricing adalah bila diletakkan harga yang melambangkan simbolik. Contohnya macam macam mana symbolic pricing. Okay, nombor plate kereta paling senang. Apabila nombor plate kereta tu berakhir dengan 9, berakhir dengan 8, harga dia jadi mahal sebab orang kata nombornya ada ong. Okay, itu termasuk bawah symbolic pricing atau prestige pricing. So biasa yang pakai nombor 6, nombor 9, nombor 8 ni orang kata orang senang. Gitu. Okay, so itu adalah prestige pricing. So sama juga macam tingkat-tingkat apartment, tingkat rumah, di mana kalau dia tingkat 13A atau dia tingkat 15A, so dia tingkat yang nombor yang special ni, yang tingkat semua 1, 2, 3, 4, tiba ada 13A, 14A. So maksudnya tingkat tu special. So itu berlambangkan prestige pricing. So harga dia agak mahal sikit.
Okay. So dan seterusnya masuk pada price discounting. So ni adalah pengurangan harga. So price discount. So kita ada quantity discount, seasonal discount dan juga promotional discount. So quantity discount maksudnya semakin banyak you beli, makin banyak diskaun you dapat. Biasa contoh ni kat mana ada? Cuba fikir. Okay. So yang kedua, seasonal discount ni normal lah. Seasonal discount, cuti musim sekolah, harga barangan ada diskaun. Cuti hujung tahun, barangan ada diskaun. Tiket percutian jadi murah. Lepas tu 12 bulan 12 Shopee buat diskaun. Sebab apa? Sebab benda tu orang kata season, ikut musim. Okay. So seterusnya masuk pada promotional discount. Promotional discount ni macam-macam lah. Contoh macam buy one get one free. Lepas tu lain, kalau misalnya nak dapatkan free gift, kena beli barang lebih daripada harga ni. Biasa Watson lah selalu buat promotional discount ni. Okay. So then seterusnya distribution strategy. Distribution strategy adalah P yang keempat. Okay, P yang keempat, place atau distribution. Itu adalah term lain dia. Okay, so kita ada marketing channel, retailer dan juga wholesaler. Okay, tinggal masuk marketing channel dulu. A group of organization that move product from their producer to consumer. Itu adalah marketing channel, saluran marketing. Maksud dia gerakkan produk daripada kilang sampailah dekat pengguna. Itu adalah marketing channel. So kita ada retailer dengan wholesaler. Retailer tu adalah peruncit, wholesaler adalah pengilang. Okay, so peruncit buy product from manufacturer and sell them to consumer for users other than resale. Many now compete online. Tapi kalau wholesaler, intermediaries that buy product from producer or other wholesaler and sell to retailer. So faham tak kat sini? Maksudnya wholesaler tu lagi tinggi daripada retailer. Retailer akan beli barang daripada wholesaler. Wholesaler akan beli barang daripada manufacturer. Okay, tetapi ada retailer yang beli barang direct daripada kilang. Okay, tapi kalau ikut salurannya adalah manufacturer, wholesaler, retailer, user. Okay. Kadang-kadang ada agent. Agent tu pula ada di antara retailer dengan user. Okay. So, biasanya kalau retailer ni akan jual barang direct kepada pengguna untuk pengguna jual. Tetapi kalau wholesaler, dia jual barang kepada retailer. Okay. Wholesaler jual barang kepada retailer untuk dijual semula. Biasanya kalau retailer, dia akan beli barang pada wholesaler ni in bundle. So, wholesaler akan jual barang dia in bundle. So, retailer akan beli untuk dijual semula lah. Beli untuk dijual kepada user. Okay. Alright. So then seterusnya. Alright. So then seterusnya masuk pada supply chain management. Okay. Create alliances between channel members. Channel for consumer product, channel for business product, more likely to be direct marketing channel. So supply chain ni adalah saluran. Saluran macam mana daripada produk tu, daripada kilang sampai kepada customer. So ada beberapa jenis supply chain. Kita akan tengok dalam slide seterusnya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, channel for consumer product. So ada daripada producer, daripada kilang, direct kepada consumer. So contoh-contoh untuk yang kategori A ni macam produk daripada Dell. Di mana Dell dia daripada kilang direct kepada consumer. Okay, dia tidak memerlukan orang tengah. Okay, so then B pula, producer kepada retailer, kepada consumer. Maksudnya daripada kilang pergi kepada kedai runcit, lepas tu terus kepada consumer. Okay. Dan ada juga yang menggunakan wholesaler. Wholesaler ni maksudnya orang tengah lah. Di mana daripada producer, pergi wholesaler, pergi retailer, pergi consumer. Okay. So then banyak lah kalau saluran macam set C ni normally orang pakai lah. So then kita ada set D. Okay. Set D ni kalau tengok dekat sini, agent tu berada antara producer dengan wholesaler. So ini lebih kepada barangan yang berasal daripada overseas lah. Di mana barang-barang overseas, dia nak jual barang dia dekat Malaysia, dia akan pakai agent. Agent akan ambilkan barang diorang. Agent akan ambilkan barang diorang, hantar dekat penggudang yang ada dekat Malaysia. So penggudang kat Malaysia akan jual pada retailer, retailer akan jual pada consumer. Okay. Tetapi agent ni tidak semestinya berada dekat level atas sekali. Kadang agent ni berada antara wholesaler dengan retailer. Kadang agent ni berada antara retailer dengan consumer. Okay. Agent ni macam orang tengah lah. Dia lebih kepada dealkan dan salurkan sebenarnya. Okay. So then seterusnya, intensity of market coverage. Maksudnya ketumpatan of market coverage. So dia kata, kita nak kata macam saturation of market coverage. Okay. Depend on buyer behavior and nature of the target market and competition. So dia bergantung kepada situasi di satu kawasan tersebut. Okay. Tak semestinya kalau di kawasan luar bandar barangan-barangan dia kurang intens. Tidak semestinya. Okay. Ada jenis barangan intens kat kawasan luar bandar, ada jenis barangan yang intens dekat kawasan dalam bandar. So kita tengok intensif, selective dan juga eksklusif. Okay. Intensive makes a product available in as many outlet as possible. Okay, so intensive ni barangan-barangan yang kalau boleh dia nak ada dekat semua kedai. So contoh barangan, boleh kasih saya contoh?
KitKat. Apa tu coklat tu? Cadbury. Tengok makanan lapar. Okay, Coca-Cola. Tu pakai intensif. Okay, so selective. Selective adalah uses only a small proportion of all available outlet to expose product. Dia hanya gunakan beberapa kedai sahaja untuk jual produk dia. Contohnya macam kalau you nak beli barangan macam ingat tak sebelum ni kalau orang jual ni aiskrim KitKat. So aiskrim KitKat tu dia tak jual kat kedai KitKat. Tapi dia tak ada kat semua kedai. Dia ada kat Antara Speedmart. Dia ada dekat saya jumpa kat sini ada satu kedai SS Speedmart, Pantai Selamat. So hanya certain kedai je ada jual. Itu adalah selektif. Okay, di orang kata cawangan-cawangan terpilih. Term yang kalau kita nak dengar kat iklan. Dan last sekali adalah eksklusif. Eksklusif adalah exist when a producer give a middleman the sole right to sell a product in a defined geographic territory. So eksklusif ni adalah barangan-barangan eksklusif yang hanya dijual di certain place, di certain tempat saja yang ada. So barangan-barangan eksklusif. Contoh macam barangan-barangan yang limited, barangan-barangan yang orang kata kalau misalnya barang daripada overseas tu dia letakkan di satu tempat. So macam JPO, MPO macam eksklusif lah. Barangan tu ada kat situ sahaja. Kat tempat lain, kat kedai-kedai biasa, kat mall-mall susah nak cari. Sebab apa? Sebab tu barang eksklusif daripada overseas. Okay, so then seterusnya physical distribution. Physical distribution adalah distribution yang menggunakan physical, includes all activities necessary to move product from producer to customer. So, apakah orang kata aktiviti-aktiviti yang berlaku apabila kita nak gerakkan produk daripada producer kepada customer. Okay, so kita ada inventory control, transportation, warehousing dan juga materials handling. Okay, so kita tengok dah slide selepas ni ada tak penerangan dia? Okay, ada. So, yang pertama kita masuk pada transportation. Okay, the shipment of products to buyer. Transportation, penghantaran. So kita hantar barang dari hantarkan produk kepada buyers. Okay, kita gunakan kalau dulu lah kita guna railroad, trucks, air and also pipelines. Okay, factor to consider are cost, capability to handle the product, reliability and availability. Itu masalahnya. Transportation. Okay, kalau dulu kita banyak sub orang, kita banyak sub syarikat lain untuk hantarkan produk untuk kita. Bukan apa, kita nak, sebab kita tak ada kenderaan sendiri nak hantar. Syarikat kita tak ada kenderaan, nak kena melabur kos yang banyak kalau ada kenderaan sendiri. So kita hire orang lain, kita hire syarikat-syarikat transportation yang memang dah ada. Okay, so kita gunalah jalan kereta api ke kapal laut ke apa ke, asalkan produk tu sampai dekat orang. Okay, kita pakailah syarikat posto-posto yang ada. So then after that, kita akan masuk pada warehousing pula. Okay, warehousing, design operation facility to receive, store and ship product. So warehousing ni lebih kurang kita kata macam gudang lah. Okay, gudang ni kat sini adalah tempat kita simpan barangan, kita terima barangan dan juga tempat ready to ship. Okay, dia akan taruh kat warehouse lah. Dia tak akan taruh dekat production punya tempat. Ini warehousing adalah tempat after production. Tempat pengumpulan, tempat penyimpanan. Macam storehouse lah. Okay, so then seterusnya masuk pada materials handling. Okay, materials handling ni physical handling and movement of product in warehouses and transportation can increase efficiency and reduce cost. Okay, material handling adalah pengurusan material, di mana kalau sebelum ni kita pakai kita macam dah buat orang daripada kilang terus hantar naik lori terus hantar dekat orang. Tapi sekarang kita ada material handling. Material handling maksudnya kita akan melalui department-department yang tertentu sebelum kita orang kata submit pada customer. Contohnya macam kita tengok dekat bahagian contoh sini dalam kilang, dia akan lalu atas satu laluan yang bergerak. So orang akan inspect dulu barangan tu, okey ke tak, ada problem tak, bagi inspection lah. Dia akan tengok, kalau tak okey dia reject. So reject tu mungkin akan diproses balik, atau mungkin dia akan repackaging balik dengan, bukan repackaging, dia lebih kepada reproses balik sebenarnya. Okay, so material handling ni penting zaman sekarang sebab nak jaga kualiti. So kita panggil dia macam QE lah, quality punya QC, quality control. Okay, so tu adalah material handling. Dan masuk pada distribution strategy. The least flexible element of marketing mix commits resources, establish contractual relationship, difficult to change. Expansion into new market may require new distribution strategy. So distribution strategy adalah strategi penyampaian barangan daripada customer kepada kilang kepada customer. So kalau customer order barang, kita tak boleh main hantar je. Kita kena ada strategi. Strategi bukan apa sebenarnya, sebab nak jimatkan kos sebenarnya, dan juga mempercepatkan penghantaran. Okay, so kalau kita tengok kat situ, the least flexible
element of marketing mix. So dalam marketing mix, okay, distribution ni atau place dia adalah paling kurang fleksibel, maksud the least fleksibel lah. So apa? Penghantaran tu tak nak kita kena pastikan benda tu sampai dekat customer on time. Kita tak boleh nak macam bagi alasan ke apa semua sebab kita akan kehilangan customer. Okay. So bahagian ni lah memang kita kena betul-betul jaga supaya produk sampai ke customer macam mana yang dia order. Okay. Sebab kita ada tendency untuk reduce customer if we didn't follow the criteria that required by customer. Okay. Alright, then seterusnya. Alright, then seterusnya masuk pada promotion strategy, strategi pemasaran, strategi pengiklanan. Goal is to communicate with the individuals, group and organisation. Encourage marketing exchanges. Use to influence opinion and attitudes toward organisation, people or causes. So, bagi tahu dekat sini, goal untuk promotion strategy ni adalah untuk communicate antara group, individual dan juga organisasi. Okay, biasanya promotion strategy adalah komunikasi yang disampaikan daripada kilang direct kepada customer. Okay, so, apa yang nak disampaikan? Of course lah iklan-iklan, of course lah info-info terkini, of course lah promotion. Itu adalah benda yang nak disampaikan kepada customer. Okay, so dan seterusnya promotional mix. Okay, so jangan beza. Tadi marketing mix, sekarang ni adalah promotional mix. Okay, so bawah promotion mix ada beberapa. Kita akan tengok advertising, personal selling, publicity dan juga sales promotion. Okay, so kita tengok satu-satu. Advertising ni adalah pengiklanan. Okay, so advertising ni banyaklah. Kita ada print advertising, kita ada media advertising. Okay, kalau print advertising, pengiklanan atau iklan-iklan yang dah berbentuk printed. Susah nak cari sekarang ni, dah tak ada dah. Iklan yang di print. Okay, so telah advertising. Tapi kalau misalnya media advertising untuk soft copy. So dalam iklan yang awak nampak kat TV atau dalam radio, iklan bergambar, bergerak ke apa semua, tu adalah media advertising. Seterusnya masuk pada personal selling. Personal selling tu adalah jualan langsung. Okay, di mana personal selling paling mudah kita nampak macam yang ketuk-ketuk rumah ke rumah. Tak apa kalau kita tengah makan-makan dekat kedai makan, tiba-tiba ada orang jual keripik lah, jual apa tu adalah personal selling. Okay, so kalau konteks yang lebih besar macam orang jual kowe lah. Kowe tu macam personal selling, di mana dia datang jumpa orang, dia kasih banner, dia kasih pamphlet, cik beli dah ada kowe ke belum kat rumah, kalau belum boleh upgrade, kalau dah ada tak apa kami cari customer lain. Tu personal selling. Okay, so ada personal selling yang gunakan cara smooth, tapi ada yang gunakan cara kasar, rough. Okay, kalau smooth ni macam orang kowe lah, kebanyakan dia pakai cara smooth, di mana dia akan terangkan kat kita. So kalau kita cakap tak maaf kita dah dekat rumah atau kita dah rancang nak pindah rumah ke apa, kita baru ready nak pasang, dan kita dia okey. Tu lah smooth. Tapi kalau rough pula, so kita boleh tengok macam ni yang ni. Kita jalan dekat mall, lepas tu orang tarik tangan kita. Lepas tu sapu-sapu. Lepas tu kita ada daki pula kat tangan. Tu adalah rough personal selling, di mana dia akan gunakan cara paksaan untuk kita beli produk tu. Okay, sebab apa? Sebab tu adalah income dia sebenarnya. So kita ni sebagai customer, kita nak test produk tu, kita macam ragu-ragu, selamat ke tak produk ni. Okay, so mereka akan gunakan rough personal selling, tak nak kita try juga produk tu. Tahu-tahu macam betul lah daki keluar, tapi sebenarnya benda lain yang keluar kan. So tahu-tahu besok kurap. So macam mana? So tu adalah rough personal selling. So ada yang buat rough personal selling ni yang okey, berjaya. Ada yang tidak berjaya. Tu yang susah sikit lah. Dia sangat berisiko. Seterusnya adalah publicity. Publicity ni bila you buat, contohnya you panggil media, atau you tulis tentang produk, information tentang produk you hantar dekat akhbar-akhbar. Okay, you buat publicity, you buat review dekat YouTube atau dekat IG. So tu adalah publicity, di mana you memang orang kata public kita nak public aware tentang produk you. Itu adalah publicity. Okay, seterusnya masuk pada sales promotion. Sales promotion maksudnya promosi jualan. Okay, contohnya you masuk dekat dalam show heboh, you masuk dekat dalam carnival, lepas tu you buat dekat dalam mall kan kadang-kadang kat tengah tu ada macam roadshow jualan. Tu adalah sales promotion, di mana kalau beli time tu dapat harga promosi. So tu masuk tu buat sales promotion lah. Okay, so then seterusnya masuk pada IMC. IMC adalah Integrated Marketing Communication. So Integrated Marketing Communication, kalau tengok, the process of coordinating the promotion mix element and synchronizing promotion as unified effort. So maksudnya you gunakan sebanyak mungkin atau pelbagai cara pengiklanan.
Okay, macam tadilah di mana kalau you pakai advertising, you pakai publicity, you gabungkan sekali untuk promote satu benda. Okay, so maksudnya menggunakan integrated marketing communication. Maksudnya you guna integrated lah, which is you gabungkan untuk hasilkan satu komunikasi yang orang kata berkesan. Okay. Orang dengar radio, dengar iklan you. Orang tengok TV, nampak iklan you. Orang lalu kat berjantas, nampak banner you. So orang jalan-jalan dalam mall, nampak lagi banner you. Lepas tu tengok dalam iklan dekat WeChat. Insta lah. Kat Insta nampak iklan you. So maksudnya you gunakan integrated marketing communication. Okay. So ni saya dah go tadi satu persatu kan. Okay, tak apa, kita akan go lagi sekali lah. Okay. Advertising. A paid non-personal communication communicated through mass media. Okay, maksudnya media yang besar, di mana kita bayar orang untuk promotekan iklan kita secara besar-besaran untuk advertising. Okay, advertising campaign involve designing a series of advertisement and positioning them to reach target audience. Online advertising is increasing. Okay, so kat sini kita bagi tahu yang kita buat advertising ni sebab kita nak reach target audience yang besar. Okay, so tengok term kat situ, positioning. Nampak tak positioning? Positioning, apa itu positioning? Positioning ni bukannya letak, bukannya apa, tapi positioning adalah macam mana strategi kita untuk pastikan customer sentiasa ingat iklan kita. Okay, kalau term lain, positioning bermaksud meletakkan iklan kita dalam fikiran customer. Itu adalah positioning. So, ini soalan favourite ni, selalu tanya dalam midterm dengan final. Kalau saya tanya, positioning tu apa? Jangan cakap rak. Jangan cakap tempat letak barang. Salah. So positioning adalah cara macam mana kita nak letakkan iklan kita dalam fikiran customer. Customer pejam mata je ingat iklan kita. Customer ingat iklan kita, dia tahu produk kita tu macam mana. Itu adalah positioning. Okay. Seterusnya, advertising campaign periklanan. Designing a series of advertisement and place them in various media to reach a particular target audience. Okay. Product feature, users and benefit affect the message. Characteristic of the target audience influence content and form. Advertisers use word, symbol and form familiar to get target audience to communicate effectively. Okay, maaf saya haus sikit. So, kat sini bagi tahu advertising ni adalah advertising campaign adalah campaign periklanan di mana dia gunakan satu iklan yang sama tapi dia sebarkan di mana-mana saja. Okey. Contohnya macam iklan yang paling mudah yang kita senang ingat adalah keenakan kurma. Ingat tak iklan tu? Saya tak ingat dah iklan tu. Tu adalah suara tu dia akan pakai nada tu, suara, bentuk, cara cakap semua sama. Tu adalah apa? Iklan apa? Kurma, Yusof Tayyub. So maksud kita dengar kat radio, dengar suara tu keenakan. So kita tahu dah iklan apa. Lepas tu kalau kat TV kita nampak. Lepas tu kadang kalau ada orang saya pernah nampak iklan tu bertulis. So kita baca terus, teringat ni ada iklan Yusof Tayyub ni. So tu maksudnya advertising campaign periklanan. So maksud dia buat memang pelbagai cara supaya customer nampak iklan yang sama tu, customer tahu tu iklan apa. Okay. So seterusnya, seterusnya masuk pada personal selling. Personal selling kat sini direct two-way communication with buyers and potential buyers. Buyers or potential buyers. So, ini adalah contoh kalau kedai lah. Kalau kedai pakai personal selling macam Avon. So Avon target women and customer and sales people. Personal interaction with customers, sales people earn commissions, flexible hours. The internet is increasingly important component. So Avon yang menggunakan teknik personal selling di mana kalau dulu sebenarnya zaman awak kecil-kecil tu boleh tanya mak ayah awak. Mak biasanya. Personal selling customer Avon dia cari customer adalah bila di mall-mall dia bagi kita pamphlet yang kecil tu. Untuk pergi ke dia punya stall atau pergi kat dia punya kedai. So Avon gunakan cara ni untuk tarik customer untuk datang ke kedai dia. So ini adalah taktik personal selling yang orang kata smooth lah. Dia dia kasih pamphlet. Kalau berkesempatan kita datang. Tapi biasa kalau dia datang, dia akan bagi promosi sebenarnya. Maksud kalau kita datang, dia akan kasih harga ni lah, harga murah lah, harga apa, harga member lah, macam itulah. So harga kasar macam saya bagi tahu tadi lah, di mana dia pakai cara memang dia tarik je customer. So personal selling is a 6-step process. Maksud ada 6 langkah untuk buat personal selling. Yang pertama prospecting, yang kedua adalah approaching, yang ketiga presenting, 4 handling objection, 5 closing, 6 follow up. Yang pertama adalah prospecting. Cuba ingat Prospecting ni adalah kenal pasti customer.
So maksudnya kalau produk kita tu kita jual barang untuk suri rumah, so kita kena kenal pasti kat mana kita boleh cari suri rumah. So kalau misalnya kita nak cari customer kita tu mungkin remaja, so kat mana kawasan yang proper kita nak cari remaja. Okay, lepas tu approaching adalah kita mengambil langkah dengan mendekati mereka. So kita pakai cara macam mana. So kalau misalnya tadi saya kata yang tarik-tarik tangan sapu krim sengkuang tu, dia pakai cara approaching yang kasar. Okay. Tetapi kalau misalnya cara yang halus ni, macam kalau dia kasih pamphlet kat awak, maksudnya, cik saya nak tanya cik dah pakai ni belum, tu maksudnya dia pakai cara yang lembut, approaching yang lebih proper. Okay. So presenting, bila dah tarik customer, kita tunjuklah apa yang kita nak jual. Okay. So kita keluarkan segala banner, pamphlet, apa semua yang ada, dan juga kalau ada produk sampel, tunjuk produk sampel tu, suruh customer try. Okay. Kita tak boleh paksa customer. Kalau customer nak try, okey lah. Kalau customer tak nak try, jangan paksa dia, cik try, pakai sekarang, tak boleh. Okay. So next adalah handling objection. Bila customer dah try, customer macam nanti so maksud customer sedang object you punya produk, customer sedang reject you punya produk. So you tak boleh lah macam paksa dia. Okay. So kalau customer reject you punya produk, it's okay, cari customer lain. Okay, tapi kalau customer tak object produk you, customer macam keep bertanya, maksud tu dah tunjuk sign positif. Okay, so maksud dia ada potensi yang dia tidak akan reject produk you, melainkan you salah cakap. Okay. Yang kelima adalah closing. Closing ni adalah final lah, maksudnya dia nak beli ke tak nak. Kalau dia beli, so maksudnya dah close dah. Maksudnya close proses. Kalau dia tak nak beli, dia reject produk you, so maksud you masih open lagi, cari lagi customer. Okay. Dan nombor 6 adalah following up. Bila customer dah beli produk you, so you patutnya take a step, atau kata ambil masa untuk follow up dengan customer. Tanya dia, cik macam mana cik setelah guna produk kami, okey ke tidak, ada sebarang masalah ke tidak. Kalau ada sebarang masalah, boleh hubungi saya. Itu adalah contoh follow up. Okay. Alright, so then seterusnya, are you okay? Alright, good. Publicity. Okay. A non-paid, non-personal communication through mass media channel, mainly informative or descriptive news story form, can be extremely important for a company. Contoh macam buzz marketing. Marketer attempt to create a trend through publicity. Publicity maksudnya kita buat publicity lah. Okay. So kita tengok cerita a non-paid, non-personal communication through mass media channel, di mana kita buat periklanan yang tidak berbayar. Okay. So macam orang kata, bila kita diviralkan, bila ada orang buat buzz marketing tu, maksudnya orang sebar-sebarkan iklan kita. Kita tak bayar dia pun, tapi dia sebar-sebarkan iklan kita. Contohnya macam kita kasih dia produk test, kita cakap dengan dia, boleh tak buat review. Tu adalah contoh publicity lah tu. Okay. So tapi produk review ni, kalau dulu saya tak payah bayar sebenarnya, tapi sekarang orang kenakan bayaran. Okay. Sebab itu dia tak boleh masuk bawah ni. Sebab itu kita tak nama buzz marketing. Kita tak tahu cakap produk review. Sebab sekarang orang jadikan produk review tu benda yang berbayar. Saya income salah sebenarnya. Okay. So yang seterusnya masuk pada sale promotion. Direct inducement such as item as coupon, contest, free sample to persuade buyer to purchase product. So seperti itu tadilah. Di mana sales promotion ni adalah, kalau kita beli hari ni kita dapat something, promotion ke, dapat apa ke. Lepas tu ada beritahu kat sini, dapat coupon free untuk datang shopping kat tempat kita pada tarikh sekian-kian. So dia datang, dia beli barang gunakan coupon tu. Itu adalah contoh dia gunakan sales promotion lah. Dia maksudnya dia accept kita punya sales promotion. Contest, free sample, okay. Stimulates customer purchasing, enhance other promotional effort, generally less expensive than advertising. Okay. Sebab sales promotion ni dia tidak perlukan iklan besar-besar, di mana kita hanya buat kupon, buat macam test, lepas tu kita kasih free sample kecil-kecil. So cost dia lebih murah. Di mana kalau awak buat advertising tadi, bayangkan kalau awak keluarkan iklan paling mahal adalah iklan dekat TV, which is waktu peak hour, pukul 8 malam, waktu TV3 punya berita, buletin utama. Itu adalah waktu paling mahal untuk periklanan. Okay. So lain macam kalau awak pakai banner-banner yang berlampu, bukan banner, billboard tu mahal, harga memang mahal. Nanti awak beli servis ni, cari sendiri dekat internet. Okay. So then seterusnya, promotional strategy. Okay, promotion strategy ada dua, di mana kita pakai push strategy dan kita pakai pull strategy. So awak tengok dekat gambar tu betul-betul. Okay. So producer, wholesaler, retailer, consumer. Lepas tu kita ada producer, wholesaler, retailer, consumer. Sama je kan? Tapi apa yang beza? Di tengah-tengah tu nampak tak ada tangan. Okay, nampak ada tangan. Okay. So saya pause sekejap, ada orang.
Okay, maafkan saya ada sikit gangguan tadi. So, terus kita akan masuk pada push strategy and pull strategy. So, push strategy adalah bila kita, orang kata, kita kejar customer. Okay, so bila kita nampak customer kita yang pergi jumpa dia, attract dia, tarik dia, tu adalah push strategy. Jangan terbalik tau. Push strategy maksud kita push, kita tolak iklan kita kepada customer supaya customer betul-betul aware tentang iklan kita. Tu adalah push strategy. So daripada producer, kalau tengok daripada situ kan, producer dia akan keluarkan iklan. Iklan tu akan diberi pada wholesaler supaya wholesaler akan beli barang daripada dia. So wholesaler akan gunakan iklan yang sama supaya retailer beli barang daripada wholesaler tu, dan retailer akan gunakan iklan yang sama dan consumer akan beli barang daripada retailer tu. Tu adalah producer. Okay, so penyampai iklan daripada producer, iklan daripada producer tu akan sampai dekat wholesaler, retailer dan juga customer. Tetapi kalau pull strategy adalah iklan tu dipaparkan, diorang yang datang, diorang yang tarik. Iklan tu menarik diorang datang. Kita tak payah kejar diorang. Okay. So ingat, kalau push tu kita kejar customer, pull tu kita tarik customer. Masa customer akan datang sendiri kat kita, tertarik dengan kita. Tu bezanya. Okay. Alright. So then seterusnya masuk pada slide yang terakhir. Objective of promotion. Okay. Promotion is the only one element of the marketing strategy. Okay. So, dia adalah salah satu elemen dalam marketing strategy. Must be tied to goals of firm. Stimulate demand, stabilize sales, inform, remind, reinforce customer. So, kita ada promotional positioning to create maintain image of a product in buyer's mind. Okay. So, objective promotion mestilah kita nak orang kata customer beli produk. So, itu kita buat promotion. So, kenapa kita nak customer beli produk? Sebab kita nak kata increase sale. Bukan increase sale, increase profit. Okay. So, macam mana kita nak pastikan yang customer ni orang kata sentiasa beli produk kita, bila iklan tu sentiasa customer ingat lah. Okay. Customer pergi mall, customer pergi mana, customer masuk supermarket apa semua akan tinggal ingat iklan kita. So, dengan cara itu customer akan tertarik untuk beli produk kita. Sebab itu kita guna term positioning. Okay. Meletakkan iklan tu, image of a product in buyer's mind. Okay. So, must be tied to goal firm. Okay. So, kalau kita nak buat promotion ni, kena berkaitan dengan objektif syarikat. Kita nak stimulate demand, kita nak stabilize sale. So, kita kena inform kepada customer, remind customer tentang produk kita, reinforce customer. Maksud kita kena cari customer. Itu adalah tugas-tugas bawah promotion. Okay. Alright. So, that's all for this chapter. Okay, so if you ada benda-benda yang tak faham atau benda yang minta penerangan lebih lanjut atau nak contoh lain, boleh screenshot hantar dekat saya. Okay, atau awak boleh masuk dekat dalam forum dekat dalam Moodle. Okay, so ucapan last dari saya, have a good care of yourself and your family. So jangan orang kata buat aktiviti yang terdedah pada public, sangat bahaya. So sentiasa standby, hand sanitizer. Okay, hand sanitizer, dan juga jangan orang kata happy-happy sangat lah. Okay, sebab kita bukannya cancel semester. Okay, kita just tutup universiti, tapi kita punya pembelajaran secara online masih berjalan. So ada rezeki kita jumpa lagi minggu hadapan untuk video seterusnya. Okay, so take care semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Oh, soalan tutorial nanti saya masukkan. Bye. Kini